जे हेसी चंद्र ग्रहण हला बेल के काण जिनिस नहीं करबार कथा क्या जिनिस करबार कथा ए चंद्र क्या जे तू टड़क कर सुनी हो बोले मजा मजा ना डिस्टर्ब नहीं कर बुनेले अंता मार मार भी तो चंद्र ग्रहण काटी लगी धरसी और चंद्र ग्रहण धरले मानव माने काना नीति नीति करबार कथा अधा लोग ग्रहण धरी छे ने खो बरस जे खाबार कथा कि ने खाबार कथा हे चलन लागी भोके सोए दला मोर कोनिया मके ने खाबो हो चंद्र ग्रहण धरी छे बोल जे या पेट खोलमी के देखाबी अताल के भागी जुछ सिक्स पैक नहीं देखा होना सखा मोय ना के मोर शरीर धरी छे पुता मोर कोनिया जेना चलाले रिमोट तार हाथे रह रिमोट रहछि हक बेले हगु छे नि हक सुनो सुनो सुख्या जन देई करी मन बुझाई कही श्री सत्य जुग विधान चंद्र कहीं ग्रहण हुए चंद्र ग्रहण कहा साक्ष्य हुए चंद्र ग्रहण है समय किन कामटा कले शुभ किन कामटा कले अशुभ अशुभ शुणुथिव ध्यान करी सुना सुना सुख्या जान तेरी करी मन बुझाई कही सत्य जुग विधान श्री सत्य जुगर देव दानव मिश्रण समुद्र कुशे हूँ देख करिले समुद्र मंथन है सत्य जुगरे देव एवं दानव मिशी समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन जन्म हेले पंचजन्य शंख ऐरावत हस्ती पारिजातक पुष्प कुशेश्रवा अश्व लक्ष्मी भौणी अलक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी भाई शशि विष अमृत सब बाहरी तो अमृत दानव मैंने छणे कर नहीं तो सही समय प्रभु नारायण काना कले आग सही समय रे देख प्रभु नारायण मोहिनी रूप को दानव पक्ष रे जाई नृत्य जे करिले अमृत को आनी देवता को से ही देले बुझाई कही सत्य जुग विधान प्रभु नारायण मोहिनी रूप धारण कले दानव पक्ष जाकर नृत्य कले हाँ हाँ तो दानव मैंने अत्यंत खुशी हो गले आ से अमृत के छणे आनी प्रभु नारायण हाँ हाँ इे देवता मैंने बसी ए गोटे साइड की तुम देवगण हाँ ए पिला ढुकिया गोटे साइड के अमृत बाण इे देवगण बसी इे दानवगण तो अमृत भगवान छणे आनी करी देवता मान के दौछन समस्ते खाओ अमृत तो सही समय दानव पक्ष दानव पक्ष गोटे राक्षस देवता मान भितर ठिया उठे तो इंद्र सूर्य एवं चंद्र जानले जे इटा तो हमर देवता लोक नुहे से इटा किए आसी कर अमृत हो इटा दानवटे भक्षण करि छी भगवान विष्णु को संगे संग कहि दिले प्रभु नारायण इटा हमर देवता नुहे से ही किए दानवटे अमृत गुठे बुंदा खाइ दे संगे संग नारायण विष्णु सुदर्शन चक्र बाहर कले आउ से दानवंकर नहीं मरे खाई छे मूर सिना छिड़ी गला मूर छिड़ाए अमृत खालु बोले तो मोलु आमे नहीं पीबा तो जिते बेले दानव प्रभु विष्णु मारी देछन तो अमृत खाई थिले हाँ राहु नामक राक्षस को मारी थिले तो से राहु बेला ई चंद्र एवं सूर्य मते
छल कले छल करी करी से माने कहि दिथिले जे भगवान इटा विष्णु दानव को बोली कहि दिले आज भगवान विष्णु कर हस्ତରେ मोर मृत्यु है मृत्यु हला तुमको दुईटा के मुख नहीं छाणे गिलबी एखा गेल भी बोले तो सही समय रे तम दिल के मुनि छाने देखो इन सूर्य एवं चंद्र को हाँ राहु जो एक राक्षस गिल थिले ए सूर्य को करे आहार हे दिसे बय करो सूर्य को गिलले सेटा कहसन सूर्य ग्रहण हाँ बा सूर्य पराग कहे आसी आउ चंद्र को जदि राहु गिलबा बेले सेटा कहसन चंद्र ग्रहण तो सब दिन गिलबा बेले ई विश्व ब्रह्मांडटा चली ने पारे जामे तो आशीर्वाद करूछे खाली गुटे दिन वर्ष को थरे ती गिली पारब तो सही कारणरू ए अमृत खाई दानव राहु बोली करी चंद्र एवं सूर्य देखी विष्णु को कही तार मृत्यु होता तेणु करी सही चंद्र को दिने ना दिने राहु बोली राक्षस गिली राहु केतु ग्रासन बोली करी सेति लगी तो काम काकणा नहीं करबटार चंद्र ग्रहण जते बेले होउछे आजिकाली चंद्र ग्रहण हेला समय रे किन किन काम करबार कथा किन चंद्र ग्रहण जति होछे बेले शिकार मन खाबार कथा नहीं आगो चंद्र ग्रहण काल रे जप जे करिवो शेष समय रे सुदर्शन जे करिवो चंद्र ग्रहण काल रे जप जे करिवो शेष समय रे सुदर्शन जे करिवो हे सुनो हे सुनो 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 रे मन बुझाई होची से हापुरार बिहार जेते बेल पर्यंत चंद्र ग्रहण होउथिबा भगवान कर जप तप करुथिबा जेते बेले चंद्र ग्रहण शेष हो आर आधा घंटा पर्यंत शेष होकर आधा घंटा पर्यंत भगवान नाम संकीर्तन जप तप कर आउ जिते बेले सरी जीवा शुद्ध स्नान करी घर के फिरबार कथा दुईटा तुमको बते देली ननिलो आगो से ही चंद्र ग्रहण काल दान करुथिले पुण्यवंत तुए सुन सुन साधु नरे खाइया भोग तुलसी जे डालिब शुभ फल निश्चिंत रे तुम्हे दे पाइब हे सुन हे सुन 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 दे मन अन्यथा न होई पुराण विधान खाद्य खाइमा बेले महापाप लगवा महापाप लगवा तो खाद्य जदि आगरु खाइमा बेले किछि कथा नहे जदि खाद्य जदि बंची जाइछि बेले गोटे तुलसी पत्र खाद्य रे डाली देके रखी देबार कथा हां तापरे आमे चंद्र ग्रहण सरी सारला परे निरीह गरीब लोक मानक आमे दान दक्षिणा करबार कथा तापरे आमे जिंता आज विश्वकर्मांकर पूजा रे गुटे अस्त्र शस्त्र कैची केते प्रकार जिनिस लागसी जिंता आमे सिलाई कामटे करमा मशीन रे आमे जिन कपड़ा के कटा छटा करसु चंद्र ग्रहण समय कटा छटा मध्य करबार कथा नहेछि आ सेटा पाप आमे धारण करसु कोनोसी नुआ काम आरंभ करबार कथा नहीं से चंद्र ग्रहण काल रे ई कथा माने जदि आमे मानि कर चलमा बेले आमे आ संभोग रति श्रृंगार करबाटा भी नहीं सी पिता माता संयोग काले बिहि जहा लेखिला कपाली ठीक तिथि ठीक नक्षत्र देखि करी सहवास कर पुत्र बनियाटा जन्म हेसी एवं चंद्र ग्रहण किंबा संक्रांति दिन आउ अमावास्या दिन जदि कले गर्भवती महिला माने ध्यान विकलांग छ जन्म चंद्र ग्रहण कला समय रे मोटा के नहीं बाहर बटने से भगवान कर तपस्या करे आज गरन धरि छे ओ मटन खामु बोलतिला से सेति लगी सका दुनिया रे चारटा जिनिस सत है गुटे हेले सूर्य आउ गुटे हेले चंद्र गुटे हेला मृत्यु आउ गुटे हेला आईना आईना केबे मिछ कहे ना सका एही परि जान ए पुराण रो विधान भूल थिले क्षमा कर हे सभार जन
ମାଇଗୋ ଶୁଣିଲ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କଲା ସମୟରେ କିନ୍ କିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଏ ହୋଏ। କରବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଖାଲି ଗୋଦାନ କଲେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ସେଠି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଛି ନହେଲେ ସମ୍ଭୋଗ ବି କରିବାଟା ନାଇଁସି କି ଖାନା ବି ଖାଇବାଟା ନାଇଁସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜପ କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜା ନାହିଁ ସଖା ଭଞ୍ଜା ଭଞ୍ଜା କି ଗଞ୍ଜା ବୋଲ ଯେ ବୁଆ ମୋର ଭଣଜା ଭଞ୍ଜା ଏ ବୋଲି ଏ ଭଣଜା ହଁ ତୁମେ କୁଆଡେ ଆଇଛ ସୁମନା କୋଉଠୁ ଆସିଛ ତୁମେ? ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋପପୁର ଆରେ ମୁଇଁ ଆଇଛା ଗ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଘରୁ ହଇ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କାହା ଘରକୁ ଆସିଛ? ମୋ ମାମୁଁ ଘରକେ ଆସିଛେ ଗো କିଏ କିଏ ତୁମର ମାମୁଁ? মোর মামুর না কহলে চন্দ্রসেনা ଆରେ ମୋର ମାମୁର ନା କହିବେ ବୋଇଲେ 17 ଅନା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାମୁଁ କହିସ? হো হো ଆଚ୍ଛା ତୁମର ମା ବାପା କିଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାମୁଁ କହିସ? ও মোর মা বাপা ହୁଁ মোর মা কহলে দেবকী ଆରେ ମୋର ମା ନା କହିଲେ ନେବ କି মোর বাপার না কহলে বসুদেব ମୋର ବାପା ନା କହିବେ ବୋଇଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠିଆ ହେବ ହଇ। আর মোর না কহলে গো মাই শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র ମାଗୋ ବାବୁର ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆର ମୋର ନା ହିସାବ କରବ ବୋଇଲେ 15 14 କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 14-15 ଦେବ 14-15 কৃষ্ণচন্দ্র ଦେବ କି ନେବ କି ବସୁଦେବ ଠିଆ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ 17 ଅନା ବୋଲେ ତୁମର ମାର୍ସାତ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଗାଁରେ ମୁଇଁ ଚଠା କୁକୁର ବାରି ଲୋକ ଭାତ ମୁଠେ ମିଲୁଛେ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ 8 ଦିନ ঘরকে সোনি করে পিলা দুয়া ঝরতি রহি যদি ପିଲା ବେলা ଯେ ମୋର ମାମୁଁ ଘର ଯାଉବো କାଁ ଘରେ ବସିଥିବ ହେତିନେ ମାମୁଁ ଘର ଭାତ ଖିଆ ପରେ ବୋଲେ ଉତ୍ତମ ଖାନା ପିନା ଓଏନ ଖାନା ପିନା ମିଲବା ବୋଲାକେ ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ହର ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା କରି ନେଇ ପାଇଲେ তপস্যা করে নি କୋଟି କୋଟି ଋଷି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକେ ନେଇ ପାଇଲେ ନେଇ ପାଇଲେ। ଏତେ ରାତି କାଣା ଭଗବାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆମେ କଣ ହୋଏ ଗୋଟେ କଥା ନା ଇ ଚନ୍ଦନ ମଖେଇ ମଖେଇ ହରି ହୋ হি চন্দন মখেই মখেই হরি হো হি মোর চন্দন কাঠ মোর গলান সরি হি মোর কুঞ্জ বিহারী মোর বয়সী ধারি কে কহেলা যে বাপ ধর্মর গল পাশিরে নাই পাশে নাই পাশরিবা পাশরি যাওছ তুমি কাহি ত্রেতয়া যুগর কথা সোর কর না রাধা পঞ্চবটী বনরে তুমর সঙ্গে মুই 14 বর্ষ বনবাস কে যাইଥିଲି বনবাস সজা তো তুমকু ভগবার থিলা মুই কাই করি তুমর সঙ্গে যাইଥିଲି অধা কষ্ট মতে হেবা তুমি হেলে মোর স্বামী তোমার অর্ধাঙ্গিনী হেলে মুই তোমার অর্ধ অঙ্গ হেইতিলি বলি করি মোর স্বামী যদি বনবাস গলে মুই ঘরে একলা সুখরে দুঃখরে দিন কাটমু বলি করে আরাম সে মুই তোমার সঙ্গে যাইଥିଲି আজি দশানন রাবণ মতে চোরি করে চোরে করে এজ নিছে দরবার কেতে দরবার কষ্ট আছে তোমার দরবার সঙ্গে আমি ভোগ ও করেছি এজ নিছে কাল কেনতা করছি কেনতা নি হেবা কাহে হেলা যে কোলা কানহর গল পাশিরে চন্দন মুখেই মুখেই হরি হো চন্দন মুখেই মুখেই হরি হো ইম চন্দন কাটম গলান সহি কুঞ্জ বিহারী বংশীধারী ভাগবত কথা মতে তো কহবি পারি বিহারী বংশীধারী ভাগবত কথা মতে কহবি
আমার হিন্দু ধর্মরে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাগবত বলি করে মহাপুরাণটি আছে। ଅଛି, মহাপুরাণ ଅଛି রুচু ন রুচু খাও পিতা, ପିତା জানো ন জানো পঢ় গীতা। ପିତା ପୁତା ଆମକୁ ଭଲ ନେଇ ଲାଗିଲେ ବି ସପ୍ତାହକେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଶାଗ ଖାଅ ବୋଲି କରି ଭାଗବତ କହିଲା। କହିଛେ ତୋର ନନିକେ କହ ହପ୍ତାକେ ଥରେ କରଲା ଭଜା ଭୁଜି ଖା ସବୁଦିନ ଯେ ନେ ଖାଉଛୁ ମସଲା କମ ହେ ତୋର ପେଟ ଲାଷ୍ଟ ଏନ୍ତି ପଢି ପଢି କରି ଭରି ଏନ୍ତି ଭୁଇଲେ ଘିରଲେ ହାତି ସୁନ রুচু ন রুচু খাওয়া পিতা, জানো ন জানো পঢ় গীতা। আমি যদি বজারু খেলনাটি ঘিনি আনমা বলে খেলনারে ইংলিশ রে লেখা হইতিবা যে এই খেলনাকে আমি কেনতা করে ব্যবহার করবা। ঠিক সেন্তা ভাগবত গীতা গুটে গীতা হেলা মনীষঙ্কর আমার শিক্ষা জিনিস শিক্ষা। মনীষ কেনতা করে চলবার কথা, মনীষ কেনতা করে রহবার কথা, মনীষ কেনতা করে বলবার কথা। তো হেড়ে বড় ভাগবত পুরাণকে কবি দুইটা প্রমাণ দেলি, গোটে হেলা ভাগবত আর গোটে হেলা শ্রীমদ ভাগবত। এড়ে বড় পুরাণকে মদ সঙ্গতরে কাঁচে কবি তুলনা কলে, শ্রীমদ লেখলে। ই মদ গোটে কাঁচে খারাপ জিনিস। আমার ভাষার পদে কথা লেখলে পণ্ডিত মানে যে মদ পিসি মহাজ্ঞানী Only this. জাগা জানি সেই নেই জানে মা বুহেরি মদ জনতা নাই জায়গা ভাই বেশি শুইবা। শুই দেবা মদ নাহি ভাই ছোটিয়া নিশা, টানি নেই যাব সবু পয়সা হা 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 হোটো চমটো গুণিয়া করেছি মন্তর ঠো ঠো হই হসুছি কান্দুছি সাতকু বলুছি সতর মদ যদি লোড পিছে বেলে অলপ কথাকে কান্দি দেলি যাব অলপ কথাকে কান্দি হসি বি দেবা দেবা কেতে বেলে। আরে সব হসি বি দেবা আর সাত কে বি সতর মদ গোটে খারাপ জিনিসটা। খারাপ এই জিনিস খারাপ জিনিসটা ভাগবতকে কেন করি আসলা শ্রীমত ভাগবত বলে। শ্রীমদ ভাগবত মদ কেনটা খারাপ জিনিস কো এবে বিয়াহ বরপন কলে মদ লাগুছে বার্থডে কলে মদ লাগুছে মদ ভাত খানি একশিয়া সব মদ নেলে তো এবে যাত্রা পাতি নিয়া পারনা পুতা যে মাই গো ই শ্রীমদ মদ জিনিসটা কাঁতি লাগি ভাগবতরে লাগিছি বলিছ আমার প্রিয় বন্ধু জনে কলারে সম্মান রক্ষা করি করে 20 টঙ্কা প্রদান কলে। সে রাধাকৃষ্ণ কোটি পরমায় দেইথান্ত একবার। হরি হরি বলো আউ 100 টঙ্কা মধ্যে প্রদান করଥିଲେ বাপা জনে মই দুতি বেল কাই করে ভাগলি বাপাঙ্ক সর্ব দুঃখ দহন হবলম দেখবার তো ননে আর মুই তো হরি বলা মারণ ঘন্টা দক্ষিণ গলি ছতর ঢাঙ্গ রকি থামতে বলম দেখবার হরি বল। অলেখ মহিমা ধর্ম ওকে হে শ্রীমত ভাগবত টিকে মতে বুঝাওয়া। মাই গো ভঞ্জা আইলে বলি গো মাই কম সে কম ঘর কে টিকে নেইতি তো নাই কে সখা কাবা হইব তমকে নে দি কম সে কম ঘর কে টিকে নেবার কথা তমকে নে দি দহিল মতে নেই দি সখা আমকে দুই জন के घर के डाकले गिलास गिलास चाह देले আবার তো পিও চুতলা মে যে ভাল কাম করবা সে পিবাই পিলা কানা রাতি বেলা আসছ তুমি ভাল কাম। ভঞ্জা আইলে বলি গো মাই দেখো মাস্টার বেটি সমস্ত পিও দহিল গণে সর টিকে খুই দেতি তো কুলে টিকে বসেই থি তো গো মাই আউ জান কহিতিলে কহি দিছি তো कम से कम मगे चुमा गोटे हेले तम ननी दिथि ताबी পটুণু বন্ধু নে হাত যে কাঁতি লাগি এই শ্রীমদ লাগিଥିଲା জানিছ ধন লাগিଥିଲା। শুনব শুন কত চিকেন তা বুঝ ভাগবত ভাষা সবু জন্ম হেন্তা তালি থো বুঝ ভাগবত ভাষা পঢ়িলে খণ্ডিব দুঃখ দশা মূঢ় মনরে আহ মূঢ় মনরে প্রিয় প্রিয় ভাগবত নিশা মূঢ় মনরে মাই গো আগো ও বাবা মাই গো এলা গোটা গোটে গিজলা কুহ তো এই মদ সাথে কাঁদি লাগি তুলনা কলি যেনতা মদ ভাত যদি 4 দিন পিলা আর যদি দিনে যদি নি পি যাইছি তার মনটা টানছি সে মদ নিশা করবা লোক ছানি পারবা কে মন তো রুক ডুক ঘিচু থিবা না পুতা নিশা গুটে হ্যাঁ মদ নিশা তো শ্রীমদ ভাগবত সেই পরি গুটে নিশা যেনটা কি যদি 4-5 দিন যদি শুনি যাইছ আউ দিনে নি গলে মনটা ভাগবত আর টান হ্যাঁ হ্যাঁ ওহো বেলে মদ যেনতা মদুয়াকে টানুছি ভাগবত প্রেম ভাগবত ভক্ত মানকে টানছি ওহো নিশা ভক্তি হ্যাঁ ভক্তি ভাবরে
হয়ে হয়ে তো 4-5 দিন যদি শুনিছে বেলে সে ভাগবত শুনবা লাগি তার মনটা টানছে মানে নিশারে টানছে। আচ্ছা 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 তো সেতির লাগি শ্রীমদ ভাগবত বলি। আচ্ছা ভাগবত যদি নিশা হ ই নিশা এই মদকে কিଏ কিଏ খাইଥିଲେ? যদি এটা মদ বেলে মদ তো লোকে পিউছেন যে ই ভাগবত মদকে কে কে কিଏ পিলে କିଏ ও ভাগবত মত কে পিথিলে যে মনে পিলে তো পিলে হেমন কে নিশা হলা কিনি নিশা হলা যে হেমনে উনলে কি উনলি বাকি লোক নি উনলুছন কে হেমনে উনলে কি ঘর দ্বার সোর কলে কি নিশার মারে বাটে সে বুহনি গলে কেনতা হলে হে কথা সে কথা কহ ছাকে পি গলে কাশি ছাকে পিথিলে নদিয়া শশী মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে ছাকে পিলে নারদ ঋষি মূঢ় মনরে কি জারে মাই গো বাবু গো ছাকে পি গলে কাশী 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 কহিলে দেবদেব মহাদেব হ্যাঁ দিনে ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। আচ্ছা କରିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ ପାପରୁ? ନା ମାତୃହରଣ ଦୋଷଟା କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷଟା କରିଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମହାଦେବ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପାଇଥିଲେ ଛାକେ ପି ଗଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ। ନଦିଆ ଶଶୀ ଏ ନଦିଆ ଶଶୀ ବୋଲେ କିଏ? କିଏ ନା ସଚୀ ଦେବୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା 5ଟା ପୁଅ ଯେନ୍ଟା କି 1850 ମସିହାରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 କରି ସେମାନେ ତରି ଗଲେ ମହାମନ୍ତ୍ର ବି ତରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଛାକେ ପି ଯାଇଥିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି। ଏଟା କେନ୍ତା করে ମହାମନ୍ତ୍ର ପିଇଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି କେନ୍ତାର ପିଲେ ସକା ଜାଣିଛ? ଚିନ୍ତା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରେ ହରେ ଆଜୋ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে নারায়ণ নারায়ণ লক্ষ্মী নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে লক্ষ্মী নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে तेरी महिमा तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण 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 हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण হরে হরে ଏହିପରି ନାରଦ ମହର୍ଷି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପିକି ଧନ ସ୍ୱର୍ଗ ମତି ଏବଂ ପାତାଳପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। আচ্ছা আচ্ছা ତ ଏହିପରି
ভাগবত এটা হলা শ্রীমদ ভাগবত কথা বলে আর যদি সুরাপান পিলে কাଣା হেসি কাଣା হেসি আহা জিয়ে পিব মদকু ଯିଏ ପିଇବ କୁମଦ মদ মদ ଯିଏ ଯଦି ମଦ କେ ପିଇବା ତାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ହଜେଇ ଯିବା জিয়ে পিব মদকু জানি ন পারিব ভেদা ভেদকু মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে নাই প্রিয় পচা মদকু মূঢ় মনরে जीता था जिसके लिए ये মাই গো বাবু গো যে কলিযুগর মত পিয়ে কথা না সে কলিযুগর মত কে নে পিয়া বলি করি শ্রীমদ ভাগবত পিয়া বলি করি আচ্ছা আচ্ছা सेटा पचे সেতি লাগি ভাগবত তত্ত্ব কহিলি হ্যাঁ প্রভু যে সখা निशा মাই ঘর